Arias, kumunan na. Dahil ko ng Ginoo ang Diyos sa Israel. Ganyan siya aron pagtamang sa iyang katawan, kung paghatag kanila kagawasan. Ipan niya kanato ang usa kagamhanang nagluwas, kakaliwat kayang sulubuon kasi gabi. Kini mao iyang ingon kaniadto, pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Isaan siya sa pagluwas kanato, ikan sa akong mga kaaway. Ugikan sa gamong niadtong tanan na nagtungod kanato. Mingon siya na mapakita siya kaluoy sa atong katigulangan ug nahinumdum sa balahang kasakitan. Isaad siya sa atong amahan si Abraham ug nanumpa kaya kitang luwason ikan sa atong mga kaaway. Kung nitugot ka nato, na matalagan kaniya, kawalay ka nato. Na may himong balaan, kumatarong, at tubangan niya, at ibuong natong kinabuhin. Kung ikaw, anak ko, tawag ka ng propeta sa Diyos na labing halangdon. Paguna ka sa Ginoo, aron paglandaw sa iyang dalan. Pagpahibalo sa iyang katauhan, na maluwas sila, pinaagi sa pagpasaylo